परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, है रिश्ता इससे अपना तो दिल जान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान 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 का। जिसने दिन ब दिन अपनी कामयाबियों को समेटते हुए आज अपने 2 साल मुकम्मल किए और आज दूसरी सालगिरह के मौका पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया। और आज की इस तकरीब सईद का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मुतमिस हूँ जनाब इमरान अत्तारी से कि आप आएँ और तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद से हमारे क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर रोशन फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी ये तो थे इमरान अत्तारी भाई जो कि तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद से हमारे क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर रोशन फरमा रहे थे। दरूद पढ़ के जो कोई इब्तदा न करे उसे चाहिए कि फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, और ज़ुबान वो किसी मर्द मोमिन की हो नहीं सकती खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। आका की बारगाह में हदियात पेश करने के लिए मैं सिर्फ 2 अशआर आपकी समातों के हवाले करूँगा। हुज़ूर की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। दरूदों की बारिश है कौनों मकां पर, दरूदों की बारिश है कौनों मकां पर, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। फुरकान हमीद और आका की बारगाह में हदियात पेश करने के बाद अब बाकायदा आज की इस तकरीब सईद का आगाज़ करता हूँ, जिसके लिए मैं सबसे पहले इंतहाई मशकूर हूँ हमारी सरज़मीन अहमदाबाद की मसलक की एक ऐसी शख्सियत जो हम सब के नहीं बल्कि हम सब के उलमा कराम के भी आप उस्ताद हैं। मेरी मुराद उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ उस्तादुल उलमा, हम सब के मौसम, हम सब के रहबर, हम सब के एक इंतहाई मोहतरमुल मकाम मुकर्रमी और मोहतरमी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी खुशी मोहम्मद साहब, आप आज के मेहमान ख़ुसूसी हैं और अपनी
نشست پر براجمان ہیں، میں آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارے سرزمین ہارون آباد کی انتہائی جانی پہچانی شخصیت سیاسی سماجی جناب سعود فاروق چگتائی صاحب، نمائندہ ایکسپریس نیوز، اور ان کے ساتھ ہماری انتہائی محترم المقام شخصیت پیارے بھائی میاں عدنان چودھری صاحب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے، اور پی این نیوز کے انچارج نمائندگان جناب میاں عمران رشید صاحب، اور دیگر جملہ معززین سی او پی این نیوز عبدالسلام عباسی، اور جتنے بھی احباب ہیں جن کے میں نام نہیں جانتا، آپ احباب کو میں اہلا و سہلا مرحبا کرتا ہوں۔ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اگر انسان کچھ کرنے کو مان لے، وہ ارادہ کر لے، اس کی کچھ ایمز بن جائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اس انسان کی مدد کرتی ہے۔ اس کی مثال عبدالسلام کا یہ چینل ہے جس نے 2 سال قبل سٹارٹ کیا، اور چند نوجوانوں نے اس کا ایک انیشیٹو لیا، اور آج الحمدللہ پورے پاکستان میں ان کے ساتھ لوگ منسلک ہیں اور غریب اور مظلوم لوگوں کی آواز بننے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ملتمس ہوں اظہار خیال کے لیے نمائندہ پی این نیوز چشتیاں بابر خان صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کلیپنگ سے آپ کا میری طرف سے تمام مہمان کو السلام علیکم۔ میں بہت ہی مشکور ہوں جناب عبدالسلام عباسی صاحب کا، ہمارے سی او صاحب ہیں، اور تمام نمائندہ گان کا جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے سی او صاحب کو کہ آج دوسرا سال مکمل ہے، اور ساتھ ہی ہمارے استاد محترم جناب محمد میاں عدنان چودھری صاحب، تو ہماری جو آج کی اس محفل میں آغاز ہو چکا ہے، تو میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں صحافت کے حوالے سے۔ ہمیں صحافت کا شفاف کرنی چاہیے، اس میں کوئی بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر صحافی ہوتے ہیں جی پی ٹی آئی نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، یا جو بھی ہماری جماعت ہے پاکستان کی، کسی کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، صحافت ہونی چاہیے پاک شفاف۔ تو اس موقع پر میں جناب ہمارے سی او صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے ٹائم دیا۔ بس بابر خان صاحب نے کہ صحافت ایک غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ استاد کرام بھی بیٹھے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی بھی قوموں کا ذکر ہے کہ جن پر عذاب نازل ہوا، تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے کسی ایک قوم کی بھی تباہی کی وجہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یا یہ عبادت نہیں تھی۔ استاد کرام بیٹھے ہیں، ان تمام قوموں پر جو عذاب کی وجہ تھی ان میں کم تولنا، جھوٹ بولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو قتل کرنا، بلکہ تمام تر اگر باتوں کا میں ایک بات کروں تو معاملہ حقوق اللہ کا نہیں، معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ تو اگر صحافت کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، مظلوموں کی بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اصل معنوں میں صحافت کی جائے تو ہم یقیناً ایک رب کو راضی کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب عظمت حسین صاحب پی این نیوز کے نمائندہ ڈارا والا، کیا آپ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم سب دوستوں، میری طرف السلام علیکم۔ جناب سارے سی او صاحب عبدالسلام عباسی صاحب، انہاں نال تقریباً مینوں چلدیاں دوسرا سال مکمل ہو گیا۔ انہاں نال بڑے اچھے طریقے نال، بڑے اچھے سارے دوست نے، سارے بڑے بھرا نے سارے، بڑے اچھے اچھے بھائی نے سارے، کیونکہ صحافت جڑی ایک عبادت ہے، جے اگر اسی سوچ کے سمجھ کے کریں گے، یہ کچھ بڑے ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں، بڑے سیاسی دباؤ بھی آ جاتے ہیں، جب کہ جس طرح میرے تے پچھلے دنوں کے ایک دباؤ آیا تو میں اس دباؤ تو گھبرایا نہیں سا۔ میں انہوں نے کہا سی کہ اتنے اللہ کی ذات ہے، تھلے اسی ہیں، تواڈے کول جو ہوئے گا تسی میرے نال کر سکتے۔ میں عباسی صاحب نے بھی کہا سی کہ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ। ਸਾਫਤ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬੱਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਜੇ ਜਾਂ ਝਟਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਗਾਬ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਨਪੜ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਖਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਖਾਏਗੀ। ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਖਾਏਗਾ। ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਬਸ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲ, ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ अपनी मादरी जुबान पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਠੇ ਕੱਚੇ ਲੋਕੀ ਸੱਚੇ, ਕੋਠੇ ਕੱਚੇ ਲੋਕੀ ਸੱਚੇ, ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੌਲਤ ਘੱਟ ਸੀ ਯਾਰੋ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਖਿੱਚ ਸੀ ਯਾਰੋ। ਨਿੰਮ ਤਰੇਕਾਂ ਘਰ ਘਰ ਝੂਮਣ, ਪਿੱਪਲ ਦੇਂਦੇ ਗੂੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਕੱਚੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਨਤੁल्लाह अलल काज़िबीन, ਝੂਠੋਂ ਪਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਲਾਨਤ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਨਾਹ 'ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਲਤਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼
सर ताड़ियां भरपूर क्लैपिंग के नाल सऊद फारूक चुटाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से खुशामदीद। ये सिर्फ प्रोग्राम अब्दुल सलाम अब्बासी का नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम है। हम खुद इसके होस्ट हैं, क्योंकि 2 साल हो गए माशाल्लाह अब्दुल सलाम अब्बासी इनकी पूरी टीम ने जिस तरह जो है सहाफ़त को हमनाबाद में बल्कि पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी देख रहा था, जैकोबाद के भी लोग इसमें हैं और सियालकोट के भी हैं, लाहौर, इस्लामाबाद। तो कम अरसे में इन्होंने अपने आप को साबित किया है कि पॉजिटिव सहाफ़त के साथ इन्होंने बताया है कि पॉजिटिव सहाफ़त भी इस दौर में इन दिनों में जिस तरह की आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जो सहाफ़त हो रही है, इन्होंने अपने आप को मनवाया है। तो मेरी नेक ख्वाहिशात हैं 2 साल मुकम्मल होने पे मैं उनको उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा तो ये छोटा भाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी 2 साल में हमने नहीं सुना कि इन्होंने कोई नेगेटिव, इनके किसी नुमाइंदे ने कोई नेगेटिव सहाफ़त की हो। और आज आप माशाल्लाह दूसरी सालगिरह मना रहे हैं, आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और जिस तरह दारा वाले के अजमत साहब ने बात की है कि उन्होंने बताया कि जब आप में जब करज होगी, बैग पे आपके ये होगा कि आप नेगेटिव नहीं, आप पैसे नहीं लेते। और सहाफ़त वही कर सकता है जो पैसे नहीं लेता। अगर आप ब्लैकमेल करते हैं तो आप सहाफ़त नहीं कर सकते। मैं बहुत दोबारा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ भाई फयाज़ रामे का, भाई मियां अदनान चौधरी और हमारे शहर की जान, हमारे जो इल्मी शख्सियत हैं, हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम हैं कारी खुशी साहब, उनके बरखुदार हैं, वो भी टाइम आज निकाल के आए हैं। मैं तमाम आप लोगों को हर हवाले से अपने ताउन की यकीन दहानी करवाता हूँ। और इस शेर के साथ कि वो ख़ुदा रसीदा पत्ते तुम्हें कुछ ना दे सकेंगे, जिसने देखनी हो खुशियाँ हमारे साथ साथ आए। वसलाम। ज़माना भी अजब है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। मैं अब टाइम को ज़रा शॉर्ट करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर बात है चिश्तियाँ डारावाला से काफ़ी दोस्त आए हैं और उन्होंने वक्त पर पहुंचना भी है, तो मैं मुल्किस हूँ चेयरमैन BN न्यूज़ मियां अदनान चौधरी साहब, हर दिल अजीज शख्सियत, आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं उनको दावत दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो अब्दुल सलाम अब्बासी भाई जो हमारे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद के 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। पिछले साल भी माशाल्लाह तकरीब हुई थी, तो उसमें नुमाइंदगान की तादाद ना होने के बराबर थी, लेकिन आज हमें खुशी हुई है कि माशाल्लाह चिश्तियाँ, डारावाला और दीगर शहरों से दोस्त भी आए हैं। और इसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ अब्दुल सलाम अब्बासी ही मुबारकबाद का मुस्तहिक़ नहीं है, आप जितने नुमाइंदगान हैं आप लोग ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि इनका काम तो बैकअप देना है, लेकिन आपका काम खबरें ढूंढ के उन्हें खबरें देना, फिर आगे से इन्होंने बैकअप देना है। तो मैं इसमें अब्दुल सलाम को तो मुबारकबाद दूंगा, लेकिन साथ साथ जितने नुमाइंदगान आए हैं मैं इनको भी मुबारकबाद दूंगा। और इमरान भाई हमारे हैं, इनकी माशाल्लाह मैं ग्रुप में ऐड भी हूँ, इनकी मेहनत भी बड़ी है कि इन्होंने नुमाइंदगान तकरीबन पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त अब हैं जो नहीं आ सके, लेकिन इमरान भाई की भी मेहनत अच्छी है और आप नुमाइंदगान की मेहनत भी अच्छी है। और इसको मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये चैनल इंशाल्लाह कामयाबी की बुलंदियों को छुएगा। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करें। बाकी एक भाई ने सियासत का कहा, तो सियासत से सहाफ़ी का कोई तल्लक नहीं है, सहाफ़त अलहदा है, सियासत अलहदा है। जब सियासत करनी है तो फिर सहाफ़त नहीं है, और जब सहाफ़त करनी है तो सियासत नहीं है। तो अगेन अब्दुल सलाम अब्बासी और PN न्यूज़ की तमाम टीम को मुबारकबाद जी और नेक मन्ना है। बड़ी मुख्तलिफ और जामी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं मुल्किस हूँ, आखिर में हमारे भाई CEO PN न्यूज़ अब्दुल सलाम अब्बासी, आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में कि वो आए और अपने सबसे पहले आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र 2 साल कबल जारी हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी अपनी मंजिल की तरफ, और जिसमें मेरा साथ मेरे उस्ताद मोहतरम मियां अदनान चौधरी साहब ने दिया है और दे रहे हैं। साउद भाई हैं, फयाज भाई हैं और इमरान भाई मेरे साथ चल रहे हैं। और इसमें मैं कल्ला ही मुबारकबाद का मुस्तहिक नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है इस वक्त, क्योंकि वर्क वो कर रही है, मैं तो सिर्फ हैंड कर रहा हूँ सबको, मैं तो सिर्फ चला रहा हूँ, देख रहा हूँ। खबर ढूंढना, उसकी तहरीर बनाना,
बैक अप देना तो वो मेरी जिम्मेदारी, बाकी खबरें इकट्ठी करना इन सब दोस्तों की मेहनत से 4 चांद जो लगे हैं चैनल को, इन सब दोस्तों की मेहनत है। मैं तो सिर्फ चला रहा हूँ बाहैसियत कारकुन। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी टीम पे भी फ़ख्र है कि हमारी टीम में कोई रिश्वत वाला नहीं है, कोई चट्टी दलाल नहीं है। और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जितने कम वक्त में हमने वर्क करके अपना नाम बनाया है, पाकिस्तान का कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जो इतने कम वक्त में अपना नाम बना जाए और अपनी एक बेस बना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है इसे इंशाल्लाह जल्द कैमरा के थ्रू सैटेलाइट पर लाने की, इंशाल्लाह एक कोशिश है हमारी। ये कैमरा के थ्रू हम इसे टीवी चैनल और सैटेलाइट पर लाएंगे इंशाल्लाह, वो भी वक्त अब दूर नहीं है, बस आखिरी मरले में है, तो इंशाल्लाह ये भी सैटेलाइट पर सलाम। जी ये बड़ी गुड न्यूज़ है आप तमाम नुमाइंदों के लिए, तमाम दोस्तों के लिए। और ये मुझे पूरा कभी यकीन है, क्योंकि जब इंसान कोई बात ठान लेता है तो फिर उसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की मदद भी शामिल होती है और वो करके रहता है। तो जिस तरह अब्दुल सलाम के साथ भाई इमरान और अदनान और दीगर दोस्त जुड़ गए हैं, तो ये दिन दूर नहीं है कि आप लोग सैटेलाइट पे अपने चैनल को देखेंगे। आखिर में मैं सब दोस्तों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोग में भी हम सबसे सीनियर भी हों, सहाफ़त को ज़्यादा जानते भी हों, सहाफ़त को ज़्यादा समझते भी हों, लेकिन गुजारिश ये है कि आप चाहे एक छोटे चैनल से मुंसलिक हैं, चाहे बड़े चैनल से मुंसलिक हैं, अगर आप किसी खबर को ढूंढते हैं और किसी मज़लूम की मदद करते हैं तो उसको सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं करें, बल्कि अगर इबादत समझ के करेंगे तो आपको 2 सवाब मिलेंगे। वो किसी सहाबी रसूल ने मकान बनाया तो उसने रोशनदार रखा, उससे दूसरे सहाबी ने पूछा कि आपने ये क्यों रखा, उसने कहा हवा आने के लिए। उसने जवाब दिया कि काश आप ये कहते कि मुझे सुबह सुबह फजर की अजान इससे सुनाई देगी। मसलन अगर उसको ये कह देता कि मुझे इससे फजर की अजान सुनाई देगी, हवा फिर भी आनी थी। अगर आप अपनी सहाफ़त में ये समझ लेंगे कि मैं इस बंदे की मदद कर रहा हूँ, इस मज़लूम की मदद कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, पॉपुलैरिटी आपकी फिर भी होगी, बात आपकी फिर भी होगी। 500,000 से अगर आप लेके अपनी जेब में वो सहाफ़त करेंगे तो वो कहते हैं, हमारे गाँव की एक देहाती बड़ी मिसाल मशहूर है कि कहते नहीं कि जेड़े बंदे की धोती के दाग हो गए वो परे पंचायत बह के गल नहीं कर सकता। जेड़ा बंदा साफ नहीं होएगा वो बंदा कभी भी किते बैठ के किसी भी ब्यूरोक्रेट नाल किसी ऑफिसर नाल गल नहीं कर सकेगा। बाकी पब्लिक PN न्यूज़ तुहाडे नाल है, तुहानूं किसी भी नुमाइंदे नूं कोई प्रॉब्लम होएगी असीं सारे दोस्त तुहाडे नाल खड़े होवांगे, बशर्ते एक कि तुसीं सही होवोगे। अगर तुसीं सही हो तो सारी दुनिया तुहाडे खिलाफ है तो असीं तुहाडे नाल खड़े होवांगे। केक दी सरमनी करांगे और उस तो बाद Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's start
I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. سارے جہاں کی خوشی ہو تیری، اب تو یہی آرزو ہے میری، ایک اشارے دے تیرے میں جان لٹا دوں گا، تیرے خوابوں کو حقیقت میں بنا دوں گا. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. بھی جو آئے لوٹ جائے گی. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. Happy birthday. ایک منٹ کے اندر اپنا پورا جو بھی ایونٹ ہے اس کو کور کریں، اس میں چھوٹے چھوٹے جو شارٹس ہیں جو بھی ہے وہ سارا تقریباً 10 سیکنڈ سے زیادہ کلپ نہ ہو. یہ پچھلے دنوں ایک گروپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا فیصل آباد کا ایک نمائندہ تھا، اس کو ہم نے ریموو کر دیا تھا. بارشوں کی بات ہے کہ اس نے اپنی گلی کی ویڈیو دی تھی چھوٹی سی، اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ خبر چلوائیں، سمندری طوفان آ گیا، بارش آ گئی. تو ایسی خبریں چلنے کے قابل نہیں ہوتی، اس میں چینل کی بدنامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بیک اپ مل جائے، گھنٹہ لیٹ مل جائے، ایمرجنسی مل جائے، فوری مل جائے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن سرکاری خبریں ہیں یا اس میں مین لوگ اکثر آج کل دیکھ رہے ہیں جی کہ فلاں عمرے پہ چلا گیا تو اس کو مبارکباد، فلاں جی واش روم سے ہو گیا اس کو مبارکباد. کم از کم یہ خبریں نہیں ہوتی. خبر کوئی اتھینٹک ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی میجر ایشو بن گیا ہے، کوئی سرکاری ایونٹ ہو گیا ہے، یہ خبریں ہوتی ہیں. اب نمائندے گروپ میں خبر بھی کہتے ہیں جی بیک اپ آگے خبر چلنے والی نہ ہو. لیکن اس میں آپ لوگ خبر بھیجتے ہیں، اس کو اگر خبر بھیجیے تو اس کی جو کوئی بھی ایشو ہے تو ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، چینل ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. میں کلیئر بتا رہا ہوں. کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے، جہاں تک ہماری کوشش ہوگی کریں گے.
یہ پچھلے دنوں ہارون آباد سے ایک ہم نے خبر بریک اپ کی تھی، لڑکے تھے 76 فورار ہارون آباد کے نزدیک گاؤں ہے، وہ گنے لے کے گھوم رہے تھے، انہوں نے بلیک میل کیا تھا، تو ان بندوں نے جا کے اپنا بہاولپور میں ریٹ کی تھی ہمارے خلاف، لیکن ہم نے اس کو ٹیکل کیا کیونکہ ہمارے پاس ثبوت موجود تھے۔ جب آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی پروف موجود ہے نا، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا یار یہ میرے حوالے سے خبر چلا دے، اسے کو نہیں چلے گی، اپنی آواز میں ساڑ دو، اپنا 10-15 منٹ کا ویڈیو دے دو۔ یہ رات ہی میرے پاس نا کزن میرا ادھر فارم ہے، ڈیری فارم، ادھر ایک ملازمت کر رہا ہے، سرکاری ہے، وہ کہہ رہا تھا یار ہمارے بندے کو کوئی چارہ وغیرہ کاٹنے گیا تو ہمارے گارڈ کو لوگوں نے مارا ہے، یہ خبر چلا دے، کسی پتہ نہیں کون سا چینل تھا اس پہ چلی بھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار ایسے نہیں چلے گی، آپ چلو بیک اپ آپ کو مل جائے گا، ادارہ میں لے دوں گا تمام چینل سے بیک اپ، لیکن اس ٹائم چلے گی سب سے پہلے آپ اپنا لائیو اسٹاک فارم کی 3-4 ویڈیوز دو، وہ دینے کے بعد اس بندے کا ساٹھ دو، جو پراپر جو بندہ مین ہے اس کا ساٹھ دو کہ میرے ساتھ فلاں 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 بندے نے زیادتی کی ہے، زیادتی کر کے وہ زید بکر نام آ جائے، عدنان نے ہمیں مارا ہے، خبر عدنان کے نام کی چلیے، عدنان کا فرشتوں کو خبر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو بھی بندہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے، ایکسیڈنٹ کا پتہ چل جاتا ہے، ریسکیو کی طرف سے رپورٹنگ آتی ہے، جی ریسکیو گروپس میں آپ بھی ایڈ ہوں گے کہ یار یہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 3 کی ڈیتھ ہو گئی، 2 کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، اللہ پاک معافی دے، یہ بس الٹ گئی، یہ مسئلہ۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ، تو اس میں دونوں پارٹیاں عزیز ہونی چاہیے، ایک پارٹی نہیں، ہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی غلط ہے لیکن جو صحیح ہے اس سے بھی اس کا ساتھ لے لیا جائے، تاکہ کل کو آپس میں صلح مشورہ کر لیں اور آپ لوگ اس میں بلیک میل ہوں، نمائندہ اس میں مسئلہ بنے، آپ لوگ اس کے سامنے آ جائیں کہ لو جی ایسے نمائندے نے ساری خبر چلائی سی۔ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں گروپ میں آپ کو دیکھتا بھی رہتا ہوں، سنتا بھی رہتا ہوں سارا آپ کے وائس وغیرہ بھی، لیکن جو نیوز گروپ ہے نا اس کو نیوز کی حد تک رکھیں، اس میں